دے کہ عشق پر میں قربان، میرے ماں باپ، میری اولاد، میری نسل قربان۔ جس دن حضور کا وصال ہو گیا، حضور کا وصال، تو صحابہ رو رہے تھے، وہ ادھر ادھر بے چین گھومتا تھا، حضور کہاں ہے؟ جب کسی کے منہ سے نکلا حضور کا وصال ہو گیا تو وہ گدھا برداشت نہیں کر سکا حضور کے وصال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیریت سے ہوں۔ آج انشاءاللہ جس پروڈکشن دینے آ رہے ہیں سید امین القادری صاحب کا بیان ہے دوستو۔ یہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو اسے بنائی تھی، وہ فرسٹ پارٹ تھا اور یہ سیکنڈ پارٹ ہے، یعنی کہ قیامت کا جو دن ہوگا وہ کتنا ہولناک ہوگا۔ جب قیامت آئے گی تو کتنا ہولناک دن ہوگا کہ آدمی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، کوئی کسی کو جانے گا نہیں، چاہے کوئی بھی سگا ہو۔ بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، کوئی نہیں کسی کو، سب نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اور گنہگار جو ہوں گے ان کی تو الگ ہی بات ہوگی، اور جو نیک وکار ہوں گے ان کے چہرے چمکیں گے۔ جیسے کہ شرابی، جو لوگ شراب پیتے ہوں گے ان کا تو بہت برا حال ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے دوستو، اس دن کی کیا ہم نے تیاریاں کی ہیں؟ آئیے پہلے ہم یہ بیان سنتے ہیں دوستو، بڑا دردناک عبرتناک بیان ہے یہ۔ اس کو بیان کو سنیے گا غور سے، اور اس پہ جو بھی کمیاں ہیں ہم انسانوں کی اس کو فوراً توبہ کر لیجیے گا۔ توبہ کر کے اللہ کے رجوع ہو جائیے، بس سجدے میں گر جائیے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے توبہ کریے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، اللہ ضرور معاف کرے گا۔ تو آئیے دوستو پہلے ہم اس پورا بیان کو سنتے ہیں سید امین القادری صاحب کا، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ دے کہ عشق پر میں قربان، میرے ماں باپ، میری اولاد، میری نسل قربان۔ جس دن حضور کا وصال ہو گیا، حضور کا وصال، تو صحابہ رو رہے تھے، وہ ادھر ادھر بے چین گھومتا تھا، حضور کہاں ہے؟ جب کسی کے منہ سے نکلا حضور کا وصال ہو گیا تو وہ گدھا برداشت نہیں کر سکا حضور کے وصال کی خبر کو۔ اس نے جا کر کنویں میں ایک چھلانگ لگا دی اور دنیا کو بتا دیا، جب میرا محبوب نہ رہا تو میں دنیا میں رہ کر کیا کروں گا۔ گدھے کو بھی یہ احساس ہے، وفا کا احساس ہمیں ہے۔ نبی کے صدقے میں موبائل ملا ہے نا، نبی کے صدقے میں اسکرین پر فوٹو کس کا ہے؟ ہیرو کا۔ یہی وفا ہے ہم رسول اللہ کے، یہی ہم رسول اللہ کے، یہی ہم رسول اللہ کے، یہی وفا ہے۔ کبھی سوچا بھی، کبھی غور بھی کیا، کبھی غور بھی کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قبروں سے اٹھیں گے تو چہرے سور، ان کے چہرے کس کی طرح ہوں گے؟ سور کا ذکر دوسری روایت میں کتے اور بندر کی طرح، ایک روایت میں سور اور بندر کی طرح۔ ایک جگہ کتے کا ذکر ہے، ایک جگہ سور کا ذکر ہے، اور دونوں میں بندر کا ذکر ساتھ ساتھ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ، جن کے چہرے سور اور بندر کی طرح ہو جائیں گے قبر سے اٹھتے وقت، تو کیا وہ لوگ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ یعنی کافر ہوں گے وہ؟ کہا نہیں ابن مسعود، وہ کلمہ پڑھتے ہوں گے۔ کیا قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہوں گے؟ کہا قرآن کو اللہ کی کتاب بھی مانتے ہوں گے۔ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہوں گے؟ کہا مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے ہوں گے۔ پھر بھی ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح یا کتے اور بندر کی طرح ہو جائیں گے قبر سے اٹھتے وقت۔ حضور ان کا گناہ کیا ہوگا؟ فرمایا وہ دو کام کرتے ہوں گے، میوزک کثرت سے سنتے ہوں گے، میوزک گانے میوزک کثرت سے سنتے ہوں گے، اور شراب کا نام بدل بدل کر پیتے ہوں گے۔ پھنسی ہو جائے چہرے پہ، گھر سے باہر نکلنے شرم آتی ہے۔ جب سور اور بندر کی طرح چہرے ہو جائیں گے تو محشر میں کیا منہ لے کر آئیں گے؟ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب شرابی قیامت کے دن آئے گا، اس کو فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے لکھا ہے، جب شرابی قیامت کے دن آئے گا اس کے گلے میں شراب کی بوتل لٹکی ہوگی۔ اس طرح وہ شرابی قیامت کے دن آئے، شراب کی بوتل گلے میں، ہاتھ میں شراب کا جام، منہ سے گندگی نکل رہی ہو، غلاظت، پاخانہ اس کے منہ سے نکل رہا ہوگا، آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا، اس کے بدن پر سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے۔ کہانی قصہ نہیں ہے، تنبیہ الغافلین اٹھا کر کے دیکھ لو، حدیث ہے، حدیث۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے وقت سے پہلے سب کھول دیا تاکہ بچ سکو۔ ہماری مائیں ہم سے جتنا زیادہ پیار کرتی ہے اس سے زیادہ ہمارے نبی نے ہم سے پیار کیا، ہم نے احساس ہی نہیں کیا۔ ہم نے نبی کا پیار صرف جلوس، جھنڈے اور جلسوں تک محدود کیا۔ واللہ جھنڈے ہمارے مسلک کی علامت ہے، جلوس نکلتے ہیں، نکلتے رہیں گے، لیکن جلوس جس مقصد کے لیے نکلتے ہیں کبھی اس پہ بھی غور کیا؟ حضور کی وفا کے لیے جلوس نکالے جاتے ہیں، دیگا مستی کے لیے نہیں۔ جلسے حضور کی وفا کے درس کے لیے ہوتے ہیں، رسموں کے لیے نہیں۔ ہم نے ساری چیزوں کو رسموں کے حوالے کر دیا۔ کبھی سوچا ہم نے؟ ایک شخص نے رسول اللہ کے مزار پر، حضور کے مزار کے قریب آ کر گردن جھکائی، گردن۔ فاروق اعظم نے اس کی گردن میں مکہ مار کے کہا ادب گردن جھکانے میں صرف نہیں ہے، اطاعت کے لیے پہلے دل جھکا۔ جن کے دل نہ جھکے انہیں گردن جھکانے سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، جن کے دل نہ جھکے انہیں گردن جھکانے سے، اس منافقت سے کوئی فائدہ نہیں۔ گردن میں تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ ہاں ہونا۔ عشق گردن میں نہیں ہے، عشق دل میں ہے۔ گردن جھکانے سے پہلے اطاعت کے لیے دل جھکاؤ۔ ہیرو اگر ٹوپی پہن لے تو تم ٹوپی ضرور پہنتے ہو،
हीरो अगर दाढ़ी रख ले तो तुम दाढ़ी जरूर रखते हो, हीरो अगर कान में बाली पहन ले तो तुम बाली जरूर पहनते हो। रसूलुल्लाह की सुन्नत है दाढ़ी, ये सोचकर कभी नहीं रखा। हाथ तो ये है कि अगर हीरो ने फटी हुई पैंट पहन ली तो आप भी पूरी राने रंगी कर रहे हो। हंसने की बात नहीं है, ये मेरे दिल का दर्द है। आपने मुसलमान को समझा क्या था? जिसे फरिश्ते भी रश्क की निगाह से देखते हैं वो मुसलमान है। अपनी अहमियत खो दिया, अपनी अहमियत खो दिया। तुम क्या थे? शाहीन सिफत जवान कहा था इकबाल ने तुम्हें अपनी शायरी में मुस्लिम जवानों को, और कहा था कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे वास्ते आसमां और भी है। नौजवान किसी कौम का सरमाया होता है, जिस कौम का जवान समझ जाता है उस कौम की तारीख सुनहरी हरफों से लिखी जाती है, और जिस कौम का जवान बिगड़ जाता है उस कौम को तबाह और बर्बाद कर दिया जाता है। दुनिया बर्बाद नहीं करती, बर्बाद तो कुदरत के फैसले करते हैं, कुदरत के फैसले करते हैं। खैर ही व शर्र ही मिन अल्लाह ताला। जानते जब मुसलमान पापी और आवारा हो गए तो अल्लाह ने मुसलमानों को हलाक करने के लिए हलाकू और चंगेज खान को खड़ा किया। तो कहा जब कोई मर्द किसी मर्द के साथ बदकारी और बदफेली करता है और औरत औरत के साथ बदफेली करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? इसलिए कि जो इस गुनाह को चंद बार कर ले फिर इस गुनाह के बगैर उसको कभी चैन नहीं आता। गोया कि हर गुनाह का एक अल्टरनेट मौजूद है। ज़िना का अल्टरनेट निकाह में है, हराम का अल्टरनेट हलाल में गिज़ाओं के अंदर है, लेकिन इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, इसका कोई बदल नहीं है। इसलिए ये गुनाह करने वाला फिर कभी जल्दी से बाहर नहीं आता। और जानते हैं हदीस पाक में आया है जब ये गुनाह कोई करता है तो अल्लाह का अर्श कांपने लगता है, अल्लाह का अर्श थरथरा उठता है। आज मेरी कौम के वो जवान जिन्होंने अपने नाखूने तदबीर से उम्मत की जुल्फे परीशा को संवारना था, मेरी कौम के वो जवान जो रातों को उठकर अल्लाह के खौफ से मुसल्लों पर रोते थे, मेरी कौम के वो जवान जिनके चेहरों की नूरानियत को देखकर लोग कलेमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। हाय मेरी कौम के वो जवान इंटरनेट पर गंदी फिल्में देखकर इस बदी के अंदर गिरफ्तार हो गए जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि जब कोई मर्द मर्द के साथ बदकारी करता है अल्लाह का अर्श कांप जाता है, कपकपी तारी हो जाती है और आसमान फटकर गिरने लगता है। उस वक्त वो फरिश्ते आसमानों का किनारा पकड़ करके खड़े हो जाते हैं और कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद इस सूरह मुबारका को बार बार पढ़ते हैं यहां तक कि अल्लाह का गजब ठंडा हो जाता है। अगर फरिश्ते ऐसा ना करते तो आसमान गिर जाता। ये है इस गुनाह का अज़ाब। अल्लाह जब कोई ये गुनाह करता है तो उस पर 36 मर्तबा एक दिन में अल्लाह लानत करता है। हदीस पाक में आता है मर्द मर्द के साथ बदकारी करे और जब वो मर जाता है वो बदकार इगलामबाज लिवातत करने वाला जब वो मर जाता है एक पलक के झपकते भी मिट्टी डालने के बाद वो अपनी कब्र में नहीं रहता। कहीं मरे एक फरिश्ता आता है और उसको उठाकर ले जाता है और जहां कौम लूत पर अजाब आया था उस बस्ती में ले जाकर उसको फेंक दिया जाता है। ये बुराइयां आम हो रही है। गुनाह में लज्जत है, इज्जत नहीं। गुनाह में लज्जत है, सुकून नहीं। एक दिन मौत है। समेट लें अब बात को, जितनी बात लंबी करेंगे होती जाएगी। कि किसी ने कहा था ना कि वो चाहता था दामन मेरा रफू करना। किसी शायर का शेर है कि वो चाहता था दामन मेरा रफू करना, उसे क्या खबर कि अंदर से कट गया हूं मैं। जो अंदर से कटा हो दामन रफू करने से उसका इलाज तो नहीं हो सकता। वो कौन सा गुनाह है जो मुस्लिम उम्मा में मौजूद नहीं है। बस अब बात खत्म करके एक आखिरी रिवायत पढ़ करके गुफ्तगू मुकम्मल कर लेते हैं। बस इतना कहना चाहता हूं, आखिर मौत है। एक दिन जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा। ये जवानी जिसमें डूब करके हम गुनाह कर रहे हैं ये जवानी भी खत्म हो जाएगी। बुढ़ापा आएगा। जिसकी जवानी पाप में गुजरती है उसका बुढ़ापा बड़ा दर्दनाक होता है। इंसान ही नहीं उससे जानवर भी नफरत करते हैं। वो बूढ़े को नींद भी नहीं आती जिसने जवानी में पाप किए थे। बिस्तर में मुंह छुपा छुपा के रोता है, मौत मांगता है, मौत नहीं आती। तौबा की तौफीक भी नहीं मिलती। ऐ मेरी कौम के जवानों, कुदरत ने बहुत सुनहरी मौका दिया है। पाप न करना, गुनाह न करना, मेरे अल्लाह को नाराज न करना, उसके गजब को चैलेंज मत करना। ये जवानी जाने के लिए आई है। इसमें शैतान का अगवा मत बन जाना, शैतान के हाथों कठपुतली मत बन जाना। जवानी बहुत अजीम मकसद के लिए है। कमाल हो, हलाल जमा लो, दीन की कुछ खिदमत कर लेना, इबादतें कर लो। ये मत सोचना मौलाना जब बूढ़े हो जाएंगे ना, सैयद साहब जब बूढ़े हो जाएंगे तो मस्जिद का कोना संभाल लेंगे इंशाअल्लाह, खूब सजदे करेंगे, खूब दाढ़ी रखेंगे। मैं आपको मायूस करने नहीं आया, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा। इन उलमा से पूछो, अगर बुढ़ा बैल जो चलने के काबिल न रहे, जो देखने के काबिल न रहे, जिसके दांत टूट जाएं, अगर उस बैल पे कुर्बानी की जाए तो क्या कुर्बानी कबूल होगी? बोलो।
जवानी में उसको कुर्बानी उसकी नहीं दी, बुढ़ापे में दी, ना देख पा रहा है, ना सुन पा रहा है, ना चल पा रहा है। बोलो बुढ़े बैल की कुर्बानी अल्लाह कबूल करेगा? यार जब बुढ़ा बैल अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाए, बच्चा कुचा जो किसी के काम ना आए वो अल्लाह की बारगाह में रखा जाए, अल्लाह कहता है हम तो इसे नहीं लेते। लेते किसे? तसुर्रुन नाज़रीन, जो देखने में भला लगता है उसको लेते हैं, जो जवान होता है जानवर उसको लेते हैं। अगर बची कुची जिंदगी जो ना बीवी के काम, ना बच्चों के काम, ना कारोबार के काम, ना समाज के काम, ना मजहब के काम, ना किसी के काम जो जिंदगी न रह जाए, वो बची कुची उम्र अगर तुम अल्लाह की राह में लगाना चाहोगे तो जब बची कुची उम्र का बूढ़ा बैल कुदरत कबूल नहीं करती तो ये तुम्हारी बची कुची खोसट बुढ़ापे की जिंदगी कुदरत कैसे कबूल करेगी? उसको मोहताज नहीं समझना। अगर तौबा करना है तो आज जवानी में, याद रखना जब कोई जवानी में तौबा करता है तो अल्लाह अकबर, आसमान पर नूर की कंदीलें रोशन की जाती है 40 दिन तक, और फरिश्ते आपस में बातें करते हैं ये नूर की कंदील क्यों है? तो अल्लाह फरमाता है मेरे जवान बंदे ने तौबा कर ली है, इसलिए ये खुशी के अंदर जो है कंदीलें रोशन की गई है। आओ पलट आओ, मेरे अल्लाह की रहमतें पुकार पुकार करके रही है, बंदे आ जा तौबा। तो दोस्तों ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा। क़यामत का जो मंज़र होगा दोस्तों कितना दर्दनाक होगा, और किस तरह से फिर हिसाब किताब सबको देना पड़ेगा। जिसके जैसे अमाल होंगे उसके साथ वैसा सलूक होगा। तो दोस्तों कोशिश करें हमारा सलूक अच्छे से हो, तो हमको अपने अमाल को सुधारना होगा। आज से, अभी से, इसी वक्त से तौबा कर लेना चाहिए। और नौजवानों की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। जो जवानी की इबादत है वो अल्लाह को बहुत पसंद है। बुढ़ापे में तो आदमी सब सोचते हैं कि चलो भाई बूढ़े हो गए अब तो उसे इबादत करनी है। जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है, जवानी की तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है। तो जितना हो सके आज से, अभी से, इसी वक्त से अपने गुनाहों को याद कर करके तौबा करें, और जो भी बुरे काम करते हो या किया हो अब तक के उसको फ़ौरन तौबा कर लें, और बस अल्लाह अल्लाह करें। क्योंकि क़यामत का मामला है वो तो कब आएगी तो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन इंसान एक बार मर गया तो उसके लिए समझ लीजिए सब कुछ ख़त्म हो गया, उसका नाम अमाल बंद हो गया, उसके कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए अपने जीते जी अपनी आखिरत खुद हर इंसान को बनानी है, कोई दूसरा आके नहीं बनाएगा। अपनी आखिरत खुद बनाइए, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़िए, अल्लाह की इताअत करिए, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए वो सारे काम करिए जिससे अल्लाह राज़ी हो जाएगा। नमाज, सदका, खैरात, रोज़े, जो भी है सब अच्छे काम करिए, बुरे काम सबसे पनाह मांग लीजिए, तौबा कर लीजिए, तो इंशाअल्लाह दोनों जहां में आपको कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों ये था हमारा रिएक्शन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों उसको शेयर करिएगा। हर अच्छी बात को दोस्तों शेयर ज़रूर करना चाहिए ताकि लोगों को उससे इबरत लें और लोग उससे सबक लें और सुधर जाएँ अगर वो गलती करते हैं तो चलिए हम मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।